पाक भारत कशीदगी के दौरान आज की इस वक्त तक की अहम तरीन खबरें आप जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम से देख सकेंगे। सबसे पहले अहम खबर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक अहम राब्ते से मुतालिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन करके जनूबी एशिया की हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुतेरेस को बताया कि पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुतेरेस को बताया कि भारत की जानिब से किसी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करेंगे। और अभी आपको बताएं DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह कहा है कि भारत ने अब तक पहलगाम हमले के सबूत पेश नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। DG/ISPR ने कहा कि मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो तफसील उन्होंने रखी उसमें उन्होंने ऑडियोज़ और व्हाट्सएप चैट मीडिया के सामने पेश कर दी। India has been found to operate a terror network inside Pakistan, जिसमें explosives, IEDs and other materials are being provided to terrorists to target not only military but also innocent civilians. एक Indian trained, he's a Pakistani citizen, Indian trained and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand. तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है which is irrefutable, which can be examined by any independent agency. बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर. He is basically a junior commissioned officer of Indian Army, सूबेदार सखवंदर. The main handler जो ऊपर सेल को इसके हैंडल कर रहा है, this is a serving major संदीप वर्मा. He is the officer commanding of Indian Army और ये इलीगली इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सर्व कर रहा है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ये अहम और तफसीली प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत की जानिब से पहलगाम हमले के कोई भी सबूत अब तक पेश नहीं किए गए हैं। The press briefing today, which is aimed to give you details of one very aspect of the ongoing situation, that is how India is executing and prosecuting terrorism inside Pakistan. The detailed briefing on the ongoing situation will be provided in tomorrow, जिसके end पे detailed question and answer session भी होगा. 7 days have passed since Pahalgam incident, but so far there have been no shred of evidence that has been provided to support the baseless allegations being made against Pakistan. DG/ISPR की तफसीली ब्रीफिंग से अहम खबरें क्या थी वो आपने देखी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की सलाहियतों से बखूबी वाकिफ़ है और अगर किसी भी किस्म की मुहिम जोई की कोशिश भारत ने की तो उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एहसन इकबाल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत पानी को कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपने अज़ाइम में नाकाम रहेगा। पाकिस्तान की जो सलाहियत है हिंदुस्तान भी उससे बखूबी वाकिफ़ है और अगर हिंदुस्तान किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि शायद उससे ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचने का ख़तरा भी है। शायद वो ये चाहता है कि लोगों की तवज्जो कश्मीर के मसला जो है एक बार फिर जो उठ रहा था उससे हटाए, उसको बदनाम करे। तो इस तरह मेरा नहीं नज़दीक ख्याल कि वो कोई कामयाबी हासिल कर सके। जियो न्यूज़ पर सिचुएशन रूम से अहम खबरें आपने देखी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स 89 रन बनाकर आउट हो गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीत के लिए 90 रन का हदफ मिला है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान सुपर लीग में बैट कैरी करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मोहम्मद रिजवान 44 रन के साथ नॉट आउट रहे। मुल्तान सुल्तान्स के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। उसामा मीर 11 रन के साथ दूसरे नुमाया बैटर रहे। खुरम शहजाद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ और वसीम जूनियर ने 2-2 विकेट्स हासिल की।
دیگر خبریں شامل کریں گے۔ سویڈن کے شہر اپسالا میں زوردار دھماکہ اور فائرنگ ہوئی ہے، کئی افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اپسالا میں پولیس نے وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کی گفتگو کی مزید تفصیل سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انتونیو گوتیرس سے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ سندھ طاس کا پانی 24 کروڑ لوگوں کی لائف لائن ہے۔ وزیر اعظم نے انتونیو گوتیرس سے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل بھارت کو مشورہ دیں کہ وہ ذمہ داری اور تحمل سے کام لے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر کا حل طلب مسئلہ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس اہم وقت میں خطے میں کسی قسم کی کشیدگی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف ہوا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سرکاری ملازمین کی بیگمات اور پینشنرز کے اہل خانہ کو بھی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ سرکاری ملازمین کی بیگمات کو 8 کروڑ 98 لاکھ کی غیر قانونی ادائیگی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آڈٹ حکام نے بتایا کہ بعض ادائیگیاں تو گریڈ 20 تک کے ملازمین کے اہل خانہ کو کی گئی ہیں۔ 30,000 روپے سے زائد پینشن لینے والے کے اہل خانہ BISP کے اہل نہیں، تاہم پھر بھی ایسے سینکڑوں پینشنرز کے اہل خانہ کو ادائیگیاں کی گئیں جن کی پینشن 30,000 روپے سے زیادہ ہے۔ دوران علاج بھارت میں انتقال کر جانے والے آریان شاہ کی میت غیر ملکی ایئر لائن کے عملے کی غفلت کے باعث کراچی پہنچائی نہ جا سکی۔ نمائندہ جیو نیوز راشد سعید کے مطابق آریان شاہ کے اہل خانہ نے بتایا کہ آریان کا غیر ملکی ایئر لائن سے پاکستان پہنچایا گیا تابوت خالی نکلا۔ غیر ملکی عملے کی غفلت کے باعث آریان کی میت ابھی کولمبو ہی میں ہے، اب میت کو کل کراچی لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاک بھارت سرحد پر کشیدگی ہے لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پاکستان ایٹمی قوت ہے، دشمن حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہمیں اختلافات بھلا کر پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو اس میں غازیوں اور شہداء کی قربانی اور نواز شریف کی حقیر سی کوشش شامل ہے۔ آج انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز پہ ٹینشن ہے، ایک خطرہ منڈلا رہا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کی افواج کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دشمن کا ہر وار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آج پاکستان کا کوئی بھی دشمن پاکستان پر حملہ کرتے وقت 10 بار سوچے گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان آج ایک ایٹمی قوت ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بام ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو اس میں شہداء کی اور غازیوں کی وہ قربانیاں شامل ہیں اور نواز شریف کی وہ حقیر سی کوشش شامل ہے جس نے رہتی دنیا تک پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دیا۔ ماشاءاللہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ہم کوئی بھی سیاسی نظریہ رکھتے ہوں، اگر ہم ایک قوم ہیں، اگر ہم پاکستانی ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے افواج کے ساتھ کھڑا ہونا تاکہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح لڑ سکے دشمن سے۔